Ayo. Namay load, boss. Rag, kartar ko ni. Namay load. Load, ana ah. Palita ka, boss. Unsa mga load busing. Ato ra ni ilista imong number boss ha kay Sige, boss. okay, para kuan ba? Kamu ko nang video. Sige, boss. 09 0922. Tuto. Ayog to. Uy. Ano boss? Ayog to, boss. Ginoong. Wala na, boss. Kanang tinti, boss. Tinte. Okay. Tinti, boss. Gidong. Sa pagilain. Nya. Meron pang load, boss. Load oh, naa. Pwede pakibalot dito, boss. Balot. Di na pwede boss oy. Ginoong naman ay muha boss. Dito to yan. Di na pwede boss. Bola lang yan. Sunod ang load, boss. Ikaw lang ko dalag cellphone. Pwede rin eh, boss. Pwede rin eh. Mada. Pwede rin eh, boss. Pwede rin eh. Wala rin, boss. Kanang... Napisa ko ni mo putol gani oh. Okay rin, boss. Uyong rin ako, boss. Uyong rin ako. Boss. Uyong rin ako. Pwede dito lang, boss. Dito. Oh shit, Dito not ka good. lang sa feeling ko. Tinudanay na boss. Ano, boss? Lewar ka sulod, boss. Gago wala mo na iklaro mo boss. Buklod din na boss. Lewar, boss. Barang load boss. Boss! Balik.